Catch. Ayan na. Catch. Ayan pa siya. Dismount. Yo, saan siya pupunta? Bilis, ano yun? Hintay sa outside ka rin yun. Naka-dismount sila dito sa akin. Ilan? Tatlo. Tatlo. Okay. Nauna. Ready? No. Ito. Gagi na wala. Ay, gagi, bawasan siya. Kahit lang. Sige. Oh, hold. Chupa, piloto Go. mag-mount up. Okay Ayun na. lang. Wait lang, 8 seconds. Sa akin pa ha. Kaya no, kay Wesam. Kita nyo yung Wesam. Ay, may defensive. Ito to, kay Ze. Ready kay Ze. Yung Ze yun. Ready? Yan. Ayun na. Garuda, Ze. Ready? Occult. No. Ito. 1 minute 30 yan. 30 seconds ang cooldown natin. Hold lang. Quest ulit. Yo, ba't di natin nabubura? May cleric call eh. May cleric call. Kinukulang tayo. Let merit. Oo, nag-cleric. So, 90 seconds yan. 10 seconds yung ano ko. 30 seconds ang cooldown natin. Ang layo na. Namatay si Watch. Tignan ako napulot niya. Ito. Kita nyo? Stop. Yugto. Bombing din. Malapit Wait lang. malapit na kalaban ng Sige lang. Dito lang. mounted Training. Yeah, we train. Yay. Ang dami na nila, may tank na sila. yung direction para alam natin. West lang. West lang. Yung tank nila, possible mag-bots na yan. Ayaw. Pwede. Ready? Kay Zeyon ulit siya yung walang defensive 3, 2, 1. No. Is. Ito. Naka-dismount Out. sila. Kahit ulit sa west. Kung saan yung nag-hold. Kung saan tayo galing. Doon ulit. Nice. Uy, gagigilpat sa Machu Papi West lang. Kompleto pa yung PT. Nice one. Si Catch, si Watch Tagal lang. 10 seconds sa akin. Nagigigil. Good Sige, na. 3 seconds. 4 seconds. Look na ulit. Ready. Looking na. Is ulit Una ka, Watch. Ay, wait na. Is. Is. 3. Wala. 3, 2, 1. No. Sa low. Holy shit, man. Ito, nahuli. Nahuli ko. Out. West ulit. Go west lang. Putik. Sinalo niya, gagi. Pwede tayo mag-look kung gusto nyo mag-look sa Sige, back muna. Sumusunod sa inyo. Nakabaming. Yun lang, bombing. Yo. Hindi ko na-cleanse. Okay. Occult, apak sa hold. Try kong hold Wala ko yung DPS dyan. Matay Sige lang. DPS. Hold lang. I have lost the train. Confirm. Bomber versus boomer. Oo nga Ayun na, looking na. Okay, wala ka. May damage ka? Hindi. Yung kalaban yung looking. Ay, Catch, gagi. Tara. O, tayo. Mount up na. game. Tayo pa ba? Okay. Ano ba? Diretso siya sa 4. Di ba?